tei chini beri bodol ni oro khorok ni tan phanjro asukjak mo village committee ni chini dofani takukte bukuk sonno warrior jonno hambaya phare angbo gobang kok sagla chini dai daitto tong जों जरा बरफ बाई भुट्री रहरजाखा चीनी दायी दायित्व दङ दायित्व पालनो जों जरा जामानि सामुं दांगानो जराव जों जेसे दांनान मुसुंगो आसक सामुं दांनायनि आंगुखा कुलाय जाम्पाहर बुर्जी दिमानि उलो बरफनि बियाल तामो सबचेये गोबां आम किन्तु परिष्कार भावे তিনি নুকজাগি পেয়েছে চিনি তিপ্রাসারো কুলাই চাম্পা হওয়ারো হাসক আয়েন নারফানন্থুম হাসক ইয়াং নারফানন্থুম বিয়ালে চিনি থামসাসে কাইসাসে বিয়াল চিনি চিনি বিয়াল সলাইমানি বিয়াল আয়েন হাসক আয়েন নারবো খেতাওয়ারো তুইনি প্রবলেম Yango chini champahawar tulasi gogo khedawaro tini problem hoyche nungjang nei tini aingo problem yango bo problem masing kesang na hasik ni borok chumdan bagi rizai kri kombol kri kulai champahawar ni joto takute bukhuk choni problem ek dhoroner problem बेकारनि प्रॉब्लम जो तो प्रॉब्लम है जों चाइतो गो टीटीबीसी हाबांगो फाइमानि उलो मो बियाल रंनो जों बाहायगै कातेरि तिसानानि नर बजारे यूट्यूब नायनाय टीवी नायनाय नर नाय दङ किन्तु जोंनो जे रां रहर बर मात्र 20 থেকে 21 কোটি रां बाय सारा त्रिपुरानि बरनो चालकनानि आबो बेलाय कठिन है ताबो आंगरो फाइका आनरो कैसे एप्लीकेशन याफारका मिनिमाम मरो 9000 টাকা रिये योग्य है आइक्लाई एक मासो प्राय 1.5 থেকে 2000 एप्लीकेशन सारा त्रिपुरानि एप्लीकेशन आन याफा फाइयो रिमा तो जों दिनै पिरान बागै फायो अ हाव जों दिनै बाइक एक्सिडेंट खाय बुजागो दिनै बिचार करे लामा कासुइ बथार जागो दिनै कोनो बिचार करे बेकार बुरा रामां रामां बोरै फांगिया रोङाहाय खजाय पर्यन्त हानानै थांजेनाय तारबल चाकरि मानि आइते मबियालनि कारन दामो मबियालनि कारन हाबां चालकनानि आ क्षमता चिनि आफाव गरै जों दिल्ली थांबानो मुखाय त्रिपुरा राज्योआव कमिउनिस्ट पार्टी थं बीजेपी थं दिल्लीआव थाङै हाजारे बिजारे बरफ लाङै चिनि खबिबानो मुदे मुखा गरै हायचे चिनि महाराजा प्रद्युत विक्रम माणिक्यनि नेतृत्व बाय जों दिल्लीआव थाङै बिसिंनिले हा गोलैनि खायजे थाङै हायचे आगि त्रिपुरा बर' बैसिनि हायचे ताबुखाय दिल्लीआव थाङै थांनाय गण आन्दोलनाव थांब्रो रिसा बागराव रिजाखायजे मखाय त्रिपुरान बरफ ओइ त्रिपुरा आजाव रिस नुंलाक्सि बुंहायचे सारा दिल्ली गोनाङै सालथाम सालब्रै तिप्राजों बै तिप्रासाराव आयेन थां मोनुगो यां थां मोनुगो सोदैना जाबा मालाय हायचे बरफ त्रिपुरानो तरक तरक सिनिकायचे तामोनांचिनि रां गरैचिनि चाकरि गरैचिनि मो तरक तरक भारतबर्षनि प्रधानमंत्री स्वराष्ट्र मंत्री जरा खबर तरिका साबो तिप्रा मथाय अ ग्रेटर तिप्रालेण्ड हिन सानलायमानि अनेक बोरै रक आनो सोंगो हायचे अ ग्रेटर तिप्रालेण्ड बा आबो आवान बांगि हायदे ना आवान ब्लेप हायदे तिप्रालेण्ड खेबो सिनियाबले तिप्रानि आवान दे नि हायचे
18 मुरा मीटिंग खाइना थांनानै ग्रेटर टिप्रालेण्डनि आवाय मुङो फायदे गबा ग्रेटर टिप्रालेण्डनि आवां चालायखानि फायदे ग फायगा मीटिंग ओ जखन आवान मालिया थां आवान करिनि सोंलायगाय म कमनो जों बिदनान नांगौ बोरै जारायरक যতক্ষণ পর্যন্ত গ্রেটার টিপ্রালেণ্ড তামাबो सियांगो ग्रेटर टिप्रालेण्ड माननानै कक्तुगो नरक आगि दशरथ चंग आंदोलन खायबुन कक खना राजानि सिपाइ रबाय तानलायनि चलारखो तानलायबा चलारखौथ' तो बलंगो खार थांबायो हागर खुरै जा हा बिसिं जे खारै राजानि सिपाइ रबाय खारै दङ बोरै रक्षाफ्रुबो चांगरि खावै कुमारी मधुति रूपश्री सं राजानि सिपाइ बाय तानलायखा कगलायखा ताबु बाहायनो চিনি বরি বদল বুকুকসন যতক্ষণ না পর্যন্ত লামাও নংখরি বরক আন্দোলন খাইয়াঙ্গাই গ্রেটার টিপ্রালেণ্ডनि চবাক রাগমি মাইয়া বিনি বাগিন जों বরি বদল খ্লাইরিকা টিডব্লিউ তাকলাই দিল্লিও যখন থাঙ্গো টিপ্রাজো রং নুগैसे টিপ্রাসা রং সিনো आं अनिना देवना शार्ट पेन्ट गानमान हायबा मिजोरामनि मिजु चलारबो शार्ट पेन्ट गानले मणिपुरनिबो राजेश बाबु हाय तानासो बहक नखरिया बहाय बहक नखरजा मणिपुर बरबो दं लत तयके बुजाय दंने रक हाय हा गबा राजेश बाबुनो मणिपुराव थाङो मणिपुरी हिननाय मणिपुर बर चाम्पावर फायके नरबो देबरमां जांनाय जमातियां जांनाय ओ सिनिमुं रेनाय रंखा चिनि बरिरो बिनि बागै जों चंखा ग्रेटर टिप्रालेण्ड अमतामो अमनु सबाय सुग्रुप मा सानाय ग्रेटर टिप्रालेण्डनि पावर रंखा चिनि मुख्यमन्त्रीनि पावर पुलिसनि मन्त्रीनि पावर सरकनि मन्त्रीनि पावर ओ पावर ताबु बुइनि बसानि थानि क्लाइ दंखाय তিনি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মুংতামো হিনসা মানিক সাহা কবরক সাইদেমান জানে না মাইয়া হাইছে নोंथांनि যদি মানিক সাহা সাকায় মুখ্যমন্ত্রী आंगु सागां सिमि बुआ यापुं सावै खुवाइसे मालिया है किता फैसा तो बुजिना ने मोनै जांनायनो आ जागाव जुदि टिप्रासा केबो मुख्यमंत्री रिमांखाय आनो तिनी फाइनरो अरो एप्लीकेशन रिमांखा एप्लीकेशन खुमलुं सगिने रांगो माननाय है चिनि बिसिङो जुदि मुख्यमंत्री स्ना मांखाय आज ओरा किन्तु निन खेलावरो तैनांमा चाकरि नांमान को निने एलाकाव बुजाय नों साइमा गामुंगायते आ पावारनि बुंनो ग्रेटर टिप्रालेण्ड आबो जों मानलायनो नांनाय खुवाइ सहर पर्यन्त जों हरति बर थां बेराय रागलिया हायते ताङो गिरि करक बोथारि दे पाइजांनो कासुइ दे नाराक जांनो राजेश बाबु सिगां सावो बर चाम्पावारनि खरसा बर सुवाग नङै फाइमालि आबरसे खिग्रति पाइप दावै वास खायना नाय दखा हासपातालाय हा वानसारो रम ताङै मनो खिग्रति पाइप दावै दै दै वास खायना नायनाय दखाय राजेश बाबुनि बुआय डाक्टर तंमान बागै बुआयनो फुन खायै पाइप दाजांना थेगे बुजि रेहाय खनाय आरो जुदि बुइनि बुसा डाक्टरन तखाय पाइप दावै दैखानि आगार हजा खामनाय मनि बागै जों टिप्रासारो थांसाख्लाय चबामा ख्लायनाय नर खोनाना ताबु यूट्यूब नायदि टीवी नायदि ताबु वानसा पर्यन्त स्लोगान रु मा पुनेरा कोइतासे ग्रेटर टिप्रालेण्ड आइतासे टिप्रालेण्ड माननाय एवं टिप्रा मथा फाइनाय मा पुनेरा कोइतासे ग्रेटर टिप्रालेण्ड आइतासे तो वानजि हिया टिप्रा मथा आइतासे समीक्षा खाइ नुकजाका टिप्रा मथा ताकलाय एक बुट बसाइबो 34 থেকে 38টা সিট টিপ্রা মথা ক্ষমতা দখল খাইনে আইতে মক কুবিনো তো
पूर्व चांपा सोनान बरु छिना नांनायले हरंखायनो थुलायो सालंखायनो खेतो नखर थाङो बुफ्रु यूट्यूब नाय दंनाय मक कुबैनो ग्रामे ग्रामे थाङै जोंमा पिरनाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड मो सफैनाय टिप्रा मथा एकक सरकार गठन खायै टिप्रा सानि बियालनो जों रिफ्रिग नाय আছে आपनो देই তলিয়া 40,000 বেকারনি চাকরি তিনি খালি দङ বামফ্রম চালক থাকা 25 বছর রিলানে কোনো কক সাইমালালিয়া বরঞ্চ 10,323 জন বেআইনিভাবে চাকরি রুবই তিনি চাকরি ক্যাপলে বাইখা কেবল আত্মহত্যাকাই থিকা বিনিবাগী যুবকরা বুড়ি রকছে একতা বদ্ধভাবে जों सभा खाइते आराय मासनि बिसिङ टिप्रा मथानो क्षमता तुई मांखाय 40,000 बेकार नोचों एक बছর बिसिङ टिप्रा सरनो चाकरि नाय अमनि बागिसे ग्रेटार टिप्रालेण्ड अमन बागिसे टिप्रा मथा दिनै आं अनिमेल देवबर्मा डेपुटी सीएम मोनो किन्तु आवारो कायसा एलाइ पान कायनायनि रां बिजागेनि बागै जों बोखा दंफानो दिनै काय मानिया किन्तु त्रिपुरा सरकारनि मन्त्रिनो लेन्ड इरिगेशन बागै যখন मिनिस्टारिं थांमानाय जों आब्रु छु मन्तर हिमासे সময়नो जों जेखाने कायना मुसुगारो कायनाय এবং आं बुजाय दिनै साउथनि रेकर्ड कायनार दायते त्रिपुरा मथा যদি ক্ষমতায় পাইগায় তামো চাম্পা হওয়ার দাম তুলসীকর দাম তকচায়া খেতো আওয়ারও চিন্তাইনি ব্যবস্থা খাইনাই আছে जों गिरि आमथि कग्रबनो गै बोखाव दंफानो बोखाबाय जत किछु खाइमाया रां माननां नांगौ आ रांनो दिनै कासुइ दनिबो बुइनि दफान बरनो खोना नरेन्द्र मोदी फाइनाय आगरतलावो किन्तु त्रिपुरा सरक थांसाखै जों मा फुरुगनाय मोदी फाइमानि कतर मानैया मोदी तामो सागर तला जों खोनायमा दंनाय नरेंद्र मोदी जी को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं आप त्रिपुरा में आ रहे हो और त्रिपुरा में आने के बाद ग्रेटर टिप्रालेण्ड की बात कीजिए आप न ग्रेटर टिप्रालेण्ड को मासना है जे और त्रिपुरा सरनो पैकेज नि कोक सही मांगला घर घर सुशासन नि कोक समाबाय কথাই চিরা ভিজবে না মোদি জি त्रिपुरा सरनि नगर नगर सुशासन करे का सुशासन आनी तिनी पूर्व चांपा सरब बुझावै आं जेखाने कक साइ दङ और घरे घरे बेकार दिनी चाकरी मान लिया मिस कॉल देने से नौकरी मिलेगा बोला था सुनील देवधर वो बात आप कीजिए काल आस्था बोल में नंगा कक मासानाय खनायते बड़ मिस कॉल दियो बड़ चाकरी माखा 10,323 जन बरमी चाकरी चाहिए मोदी नी सरकार बेराई दिखा उसके बाद करना पड़ेगा उसका बात करना चाहिए आपको आपको मोदी मा सनाई त्रिपुरा सरक नरेंद्र मोदी ने जनसभा थांगियाय टीवी रेडियो यूट्यूब डिविशनते नंगौ आसुबि नायै सोशल मीडिया उनो जों रिएक्शन मारनाय आस्था बोलो जुदि जों थाङै त्रिपुरा सरक मोखां फुनुकाय अलरेडी वानसा बीजेपी लीडर ऑफ सनाय इकोनाय हजार हजार त्रिपुरा सरक ग्रेटर टिप्रालेण्ड साइया प्रदुत किशोरनि लगी गरै आस्ताबल मैदानाव फायदो खोना जाना त्रिपुरा सरक आस्ताबल मैदानाव थांनाय आमरो त्रिपुरा सरक बागै आलादा राज्य साइया बरखनाय दंफाबाय जाना दंफानो जाना थगकनाय मन्त्री एमएलए हामजानाय बरग्र खोना थाङै आस्ताबल थाङै नरेंद्र मोदी नो मोखां फुरुंनाय যারা বিশ্বজিৎ দেববর্মা থ্রিমানো খা নাঙ্গিয়া বড় খা দুঃখ রোনা নাঙ্গিয়া বড় আ বড় থাকি খেলা আস্তা বলো জমাঙ্গই নাই যারা বুইনো বস্তা কান্দুবই নিজেকে কুট চুম্বই যন্তর মন্তর দিল্লিও বস্তা কান্দুবই বাংলাদেশি রংর খাই আসাক ত্রিপুরাতে শান্তি ফাইয়েন সানাই রক লক্ষ লক্ষ রাং থুমই ব্যাংক রাং জমা খাইয়ে থিয়াসাক চাই খাंनानै রাং থুমবই ताक बीजेपी खाई तंगनाय रक खोना थाङै आस्था बोलो थांनाय आ बर रक बाय
Chini tiprasaro hamjangai rok hano hamjangai rok khana thangai asta bolo thami makan phunna ruchitya bini bagi chin warrior sara Tripura rajyo बीजेपी ना आक्रमण करने को दरकार करे किंतु घर घर में ये मैसेज होना चाहिए मोदी जी को मालूम होना चाहिए पहले ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की बात करो फिर मोदी के लिए हम लोग रहेंगे मोदी যতদিন পর্যন্ত গ্রেটার त्रिपुरा लैंड ইস্যুনি কক সাগলা মোদি জি বাই त्रिपुरा সারো করে খনানি দিনজন প্রমাণ খাইনেন জিনে একটা সুযোগ দঙ্গ বিনি বাগে बीजेपी रो किरिजा गए ताऊके मुती रेखा बुंगाइते जो सरकारी ऑफिसर निनी आशा कर्मी दागामो आबरंगो गाड़ी बाइकलां माइनापो अब तमताम हाको गाबो एक बीजेपी नि पॉलिटिकल पार्टी नि प्रोग्राम बो सरकारी ऑफिसर थुमैजे आस्था बोलमा सुबुंगाइ आमन कारण तामो कारण बीजेपी नि लगी बरो करिगाइते बीजेपी लगी जदि बरफ तंखाय विलेज कमिटी निर्वाचन खाइगाबो बरो विलेज कमिटी निर्वाचन खाइलिया और तिनी अरदेगानि कामजों जत सानमानि मायानि मूल कारणखा जिनि विलेज कमिटी निर्वाचन नियानि बागै खेतर तैकाइमा खामो विलेज कमिटी बिसिं दिबो नोंजांना दैनि मान खामो किन्तु विलेज कमिटी निर्वाचन बीजेपी रो खाइदियानि बागैनो ini obia losen klaima tu bini bagai takuk te bukuk chom warana kereng thamsa klaichen oroma Wngnai je maharaj di login tomo TIPRA than login tomo seng high leader ro political activist ro chengma sao jodoro takuk bukuk haidi malaidi kok salaine bo jaga mini deep tubewell na boro deep tubewell ka kaiman বনগো বেকার বুসিতং সার্ভে ক্লাইয়ে जों आगामी 2-3 বছরनि बिसिंग একটা স্টেজ মা কানাই जों যেভাবে সিকলগি ক্লান গাইছে আর সিকলগ জার্মানি থেকে जों মুক্ত মাংনাই চাকরি সানমাও নাইয়া কেবল নিবসান বাগে আং থানি ফাই চাকরি সানো আং একজন ডেপুটি সিএম আং থানি চাকরি সাননাই নবো আবো নাইয়া যারা সাননা गनां बरक नरक सानै मानो एप्लीकेशन रनाय बर नरक रिमान अबनो अधिकार किन्तु आ सरकारनि क्षमता चिनि याफाव याफारनानि आरो बननि दरकार नरकनि भोट नरकनि समर्थन त्रिपुरा मथाबाय जुदि आराय मास तेई तंखांखाय कताल लाई बुमा त्रिपुराव सिजाचिनाय हेते आ लाई बुमाओ हातार सारक भाई जनो हिनमांला Kwplai official asugai चाकरिनि लिस्ट नाय चाम्पा हावा नि TIPRA मथानि ऑफिस तो आसुगै आछे तुलासिनो नि TIPRA मथानि ऑफिस आसुगै बो TIPRA सा चाकरि माननाय लिस्ट नाय आगर तला मेरार मा तो आसुगै आबोते लिस्ट ला आलाई गुमा सिजाचिनाय एबं अबं मानो जदि जों सारा त्रिपुरानि TIPRA सारो थानसाखाय जुदि TIPRA मथानो ताकलाय एকক सरकार गठन खाइरमांगाय आलाई बुमाव चिनि बरफ तेवाय मुख्यमंत्री जानानै आ जागा पर्यन्त जों सफायमानो दाखुरो बिनि बागै नरक लेखापड़ा जारा करि करक नरक बुहिमानो तामसि म शिउलिनि बुमा बासि बयखन्ति तामसि हा आदिया सानखेन कोइरक थुनाय मो बरै तामसि हिनमानो किन्तु हाक मामानि कगले चिनि बासि बयखन्ति बब मासिनाय शिउलिबो मासिनाय निनि जों खोनाव बोरिरंनो तामबा बोरिरंनि सामुंखा नक बुखुं नायनानि बोरिरं सामुं नक बुखुं नायमा बाय सिमिं जायते बोसाय बोसा देलायनो थां तकाय बोसारो देलायनो थां तकाय मनोबक्सिनि बोरिरक नायकलान दरकार ड्राग्स सावै चिनि चाराय रक्ताबो हाजार हाजार चाराय ड्राग्स खाइने रक अ ड्राग्स सारि सिनि ड्राग्स सायखाय थुसु थैजिनाय बुमा बुफा पर्यन्त स्वाब फालनानि पैसा बैसे ड्राग्स सारि मा दनु आनि आरो जे चाराय तंनाय खरकसा माइ मुइ संनाय आ चाराय
bini bufayu drake diktai buma bufase bini jaga phalei nok porjonto phalei drugs bini kathangna to hoite rehabilitation langai tabuk sraman pore Bangalore thang sobike chini somaj aro tini জর্জরিত ড্রাগস নিবে আবু কোন রংই বুখাই রঙি আইছে অমনি বাগি সচেতনতা মা পাই নাই হামজান মা ফুরুক নাই চিকিৎসা মা খাইরি নাই আংমুখা উরামসা আইপিএফটি বিজেপি সরকার মানি পরে বরি রক নম নম থাঙ্গাই ড্রাগস সানাই রংফ্লাই বুলাইকা আবু ভাই হামি আইছে যে ড্রাগস ফাল নাই ড্রাগস বরনি ফাল বরনি ফায়াবন সুসন মারম নাই হইতে তিনি আবো থাং নাই দে ফাতার সারনো जोंखै तिप्रासा फातारनि फायने का फातारसा আর ফাতার সারনো ড্রাগস তিনি এলাকাও রহনানি সামুতানি দङ আমতি বড় রংসে जों রংबै ড্রাগস ই সোর্স অফ বন্ধমা খাইনাই আর যারা ড্রাগস চাই দংনাই আসারে রংনো রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টারত লাঙ্গै गाहाम गोरोंखै जों नगो तुइचिन समाज तो जों परिवर्तन मा खाइनि बिनि बागै जों हाबांगा सुबानि परे ताबु किनकी एडिसिओ खुंलुंगनो बिना खरचे भारतबर्षनि गाहाम गाहाम ड्राग्स रिहैबिलिटेशन सेंटर हाय जोंबो 100 जननि रिहैबिलिटेशन सेंटर चेन्नाइनि बिल्डिं प्राय चिनि कमप्लीट नि थागायते जों तांगियो म खाइदोंमोन तिनि जारा कुमलंग फाइने रंगर मुखन आइছে কক বড়বে অ্যাপ্লিকেশন সিমাকা আগি কক বড়বে অ্যাপ্লিকেশন নিয়া তাওবা তোমা কাছি জায়গা হাইরছে রিবলা হাইছে আইনো লেখা আমি আর বার সিরি ভাই जों আমরা কনসিডার খাই তিনি পাস খাই রহরো অমনি বাগিনো চিনি বড়নি হাবাংছে চিনি থানি নাঙ্গো চিনি বড় মন্ত্রী নাঙ্গো চিনি অফিসার নাঙ্গো চিনি পুলিশ নাঙ্গো जों বুইনি পুলিশ ভাই আমরা এটা বলছি না যে পাঞ্জাবের পুলিশ এসে আমাদের মারধর করবে ব্যাপার সেটা না নিজেনি পুলিশ ভাই নিজেনি গার্ড রিমাং হাঙ্কায় কাহাম হামিয়া সালাই দেবো ওয়ানসা ভাই না ওয়ানসা এলাকাও যদি মিজোরামনি পুলিশ থাঙ্গাই যদি বাঙালিদের যদি বলে আমন ছপা ফচা ফাচা পকে বুঝিনো ভাই হ্যাঁ ওয়ানসা রকে বুঝিনো আরে অনেক বাঙালিরা ভাবতে পারেন বাঙালি অফিসার গেলে টিপ্রারা কেন সেই মাত্রায় ভালো পায় না কারণ ভাষাগত দিক থেকে আমার প্রবলেম তো কালচারালি প্রবলেম তো এখন যদি বাঙালি এলাকায় নাগাল্যান্ডের পুলিশ আইনা যদি শাসন হয় ওনারাও ভালো পাবেন না অমহাইন্য ব্যাপার মুখে বললেই তো হয় না বাঙালি বাঙালির সাথে বিয়ে করলেই ভালো ডাল ডাল ঝুল রান্না ভালো হবে মাছের ঝুল রান্না ভালো হবে টিপরা টিপরার সাথে বিয়ে করলেই ভালো কারণ মুয়াওয়ান রূপ ভালো রান্না হবে ওয়াকধান চাকি ভালো রান্না হবে ঠিক না নৌকো এটা কেউ কাউকে খারাপ পাওয়ার কথা না অনেকে ভাবেন আরে নিমেশ বাবু টিপরা টিপরাই কথা বলেন কি ব্যাপার মানে আমি টিপরা 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 ভাই তোকে যাও ওয়ানসা ওয়ানসা ভাই তোকে যাও ক্ষতি কিসে ওয়ানসারো নক যখন সিঙ্গাকে চালি ওয়ানসা থুরু ভাই ওয়ানসা হিন্দুসে খাবিলাই তংলাই মালিয়া বাংলাদেশ শেখ হাসিনা ভাই মমতা ব্যানার্জি ধর্ম সিনিজি ফেরলে খরচেকা আল্লাহ নহাইছে আর তার খরচেকা ভগবান নহাইছে আসে যে ফেরো আবসে রেলাইমাং যে আল্লাহ নেইনো ভগবান নেইনো রিখলাই রগা ত্রিপুরা মাহা পাই গাইছে হ্যাঁ जों যে তিনি সাও আও মিলিলাই মা তংনাই একই বাজারে দেখা হবে একই দোকানে জিনিস কিনতে পারবো কিন্তু সংলাই পুরো চালাই পুরো কালচারালি ডিফারেন্স দं হইছে নং ক বরক সানাইনো সাইরিকা ক বরক সানাইনো ক বাজি সাকে দিন সূর্য দাঙ্গো হ্যাঁ আমার বাবা কইছেনি নি বা সালাইলা করো মান মুইনা ভালো হইছে আমিনি ওয়ালসানো ক বরক স্বাধীন রে বাঁচিনো বাঁচই রখনা হয়েছে হ্যাঁ চাকরি হিমায়া চাকয় হিংসা হয়েছে অমজ প্রবলেম পৃথিবী ঈশ্বর যেন শ্রামা যে জুদা জুদাকে শ্রামকা
TIPRA bo wanjing maya wanjing bo TIPRA ngaya bini bagai TIPRA Motha বিশ্বাস kayo বাঙালিদের সমস্ত সম্মান দিয়ে ওনাদের আলাদা একটা রাজ্য হোক, সমস্ত সম্মান ত্রিপ্রাসাদের দিয়ে ত্রিপ্রাদের গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড দেওয়া হোক। তাম বারা তঙ্গর এখানে কোনো আমরা বাঙালির কথাও না, তোমরা বাঙালির কথাও না, তাহাদের বাঙালিরও কথা না, তোমরা ত্রিপ্রা তাহাদের ত্রিপ্রারও কথা না। ভারতবর্ষ চাহিকা উড়িয়াদের জন্য উড়িষ্যা, মিজুদের জন্য মিজোরাম, আসামিজদের জন্য আসাম, বাঙালিদের জন্য তমনঙ্গ বাঙালি স্থান ফানকা, ওয়েস্ট বেঙ্গল ফানকা, নঙ্গ নরমি হাইছে। তো ত্রিপ্রাদের কোথায়? ত্রিপ্রাদের ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড তাকসিম নাই হইছে, অমত কোনো অন্যায়। আর ইলেকশনও অনেক বাঙালিরা আমাদের প্রশ্ন তুলেন, অনিমেষ বাবু এখন বাঙালিদের ভোটের কেন দরকার? জয়লাভের জন্য। আরে পাবলিক ভোট না দিলে কেমনে জয়লাভ করবো? ওয়ানজি ভোট নিতাম দরকার নেই, আরো সুমুসা খাইতে। আরে ওয়ানসাও তো এখানেই থাকবো, গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ডে ওয়ানসাও থাকবো। আসারামবাড়ি কেন্দ্রে যারা ওয়ানসা আছেন তারাও গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ডেই থাকবেন। তো ত্রিপুরা মথাকে ভোট দিলে অন্যায় কোথায়? একসঙ্গেই থাকবো। অনেক ত্রিপুরা গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ডের বাইরেও থাকবেন, আপনাদের যারা প্রার্থী হবেন তাদের ভোট দেবেন, অন্যায় কোথায়? বরং কোকাই গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড সরকার সমস্ত বাঙালি এটার বিরোধ করো। কেন করবেন? বাঙালিরা যখন একটা কিছু দাবি করবেন সমস্ত ত্রিপুরা আমরা কি বিরোধ করব? আমরাও তো করি না। খোয়াই টাউন হল যখন হলো, চাম্পাহাওয়ার তুলাশিকরের থেকে কি ত্রিপুরারা মাঠে নাইমা আন্দোলন করছিল যে খোয়াই টাউন হল করা যাবে না? ডোন্ট স্পিক লাইক দ্যাট, দিস ইজ হিপোক্রেটস। যে বাঙালিরা ইংরেজদের তাড়িয়ে দিয়েছে ভারতবর্ষ থেকে, তাদের রক্তে গড়া সেই বাঙালি বংশধরের মানুষ এই কথা বলতে পারে না ইংরেজকে আপনারা তাড়িয়েছেন কেন? ওয়াই? কারণ ইংরেজদের সাথে কালচারালি এত বিশাল সংখ্যার ভারতীয় রণভাই ইংরেজ নগর কবজা খাইবে, এটা কে মানবে? অরম থাই ঠিক লাগে হাজার হাজার বছর শাসন খাই গেল, তিনি আরো বড় মুখ্যমন্ত্রী, আমি কেন মানবো? সোজা হিসাব অনেক সোজা আছে। সুতরাং বাঙালির বিরুদ্ধে না, মূল কথা বাঙালির বিরুদ্ধে না, আমাদের চাহিদা, আমাদের অধিকার, আমাদের যেটা চাওয়াছে না সমাসানো মাসানো ভাই, তোমার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন না, আমাদের আন্দোলন আমাদের চলা হচ্ছে যিনি গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ড মানানি, যিনি মুখ্যমন্ত্রী মানানি, যিনি হাউস, যিনি শাসন মানানি আপন বাগিছে। আর যারা আমাদের সাথে থাকবেন গ্রেটার ত্রিপ্রাল্যান্ডে আও আলসা তকসা থুরুক মুগলিন, আমরা খুব ভালোভাবে আদর করেই তাদের রাখবো, এটা আমাদের কথা। আমরা কাউকে নির্যাতন করব না, আমরা ভাইয়ের মতো ব্যবহার করব, নাগরিকের মতো সুনাগরিকের মতো আমরা ব্যবহার করব। মুসলমান কম শীত যিনি ত্রিপুরা মথানি প্রার্থী নাই, সংলাগ নাই, যে ভালো প্রার্থী তো जों गाहाम के भोट रुई ताव से कप्लाई खलाई त्रिपुराओ तामुक जे समीक्षा चलित दंमोन 34 থেকে 38টা সিটই ত্রিপুরা মথা এককভাবে সরকার খাইলে আরো পূর্ব চাম্পসরণ বরব্য রেকর্ড মাত্রায় ভোট রুইজন প্রমাণ মা খাইলাই we want greater ত্রিপুরাল্যান্ড আছে মসে কক চাইল আলনানি কগম থাকছিনে ওবাক রায় করত ত্রিপুরা সাই করত